ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀର ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଭେଦ, ଦିଗ ବା ତାର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପରି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାର ବିବିଧତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଭଳି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ ଅନେକ ଅର୍ଥ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥ ଅବନତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ କେତେବେଳେ ଅବନତ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ କଣ? ନା କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥ ଅବନତ ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, କେତେବେଳେ ଅବନତ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସହିତ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୀତିକ ଆଦି ବହୁ କାରଣ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନାହିଁ, ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୀତିକ ଆଦି ଅନେକ କାରଣ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ ବାସ୍ତବରେ କୌତୂହଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନବିଦ ବ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତିନୋଟି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧ୍ୟୟନ ନିହାତି ଭାବରେ କୌତୂହଳପ୍ରଦ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏପରି ବିବିଧତା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ବେଳେ ଆମକୁ କୌତୂହଳ ହିଁ ମନେ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନବିଦ ବ୍ରିଲ୍ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ତିନୋଟି ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର ବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ ଅର୍ ୱାଇଡେନିଂ ଅଫ୍ ମିନିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଅର୍ ନେରୋଇଂ ଅଫ୍ ମିନିଂ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା, ସେ ସମୟରେ ତାହା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାଦେଶ ବା ଅର୍ଥାଗମ, ଟ୍ରାନ୍ସଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ମିନିଂ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟି ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଠିକ ଅଛି। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ସମୁଦାୟ 9ଟି ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନବିଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ଯିଏକି ସମୁଦାୟ 9ଟି ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ 9ଟି ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗ ଛଡ଼ା ଆଉ ତିନୋଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ଦିଗ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଥୋକର୍ଷ ବା ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ, ଯାହାକୁ ଏଲିଭେସନ ଅଫ ମିନିଂ ଅର୍ ପ୍ରମୋସନ ଇନ୍ ମିନିଂ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଅବନତ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅର୍ଥର ଉପକର୍ଷ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥାପକର୍ଷ ବା ଅର୍ଥର ଅବନମନ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଟେରିଓରେସନ ଅର୍ ଡିଜେନେରେସନ ଅଫ ମିନିଂ। ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଅବନତ ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥର ଅବନମନ ବା ଅର୍ଥାପକର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଜନ, ଡିଭିଜନ ଅଫ ମିନିଂ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ କଣ ହୁଏ ନା ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୁଦାୟ 6ଟି ଦିଗକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ସମୁଦାୟ 6ଟି ଦିଗ ଉପରେ
आलोचना करिबा गोटी गोटी करी आमे सेही अर्थ परिवर्तन विभिन्न रूप को आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा अर्थ विस्तार बा अर्थ संप्रसारण। कौनसी शब्द पूर्वे केवल सीमित अर्थरे व्यवहार करा जाउथला मात्र स्थान काल और ज्ञान भेदरे ताहा व्यापक अर्थरे व्यवहृत हेउथिले ताहाकू अर्थ संप्रसारण बा विस्तार कुहा जाए। जेतेबेले गोटिए शब्द पूर्वे केवल सीमित अर्थरे व्यवहार हेउथिला किंतु परवर्ती समय ताहा एक व्यापक अर्थ को ग्रहण कला किंबा जदि सीधा सड़क आमे कहिबा जो शब्द प्रथमे गोटिए अर्थ बहन करुथला एवं परवर्ती समय रे अनेक अर्थ को बहन कला ताहा ही हेउछि अर्थर संप्रसारण बा विस्तार। उदाहरण स्वरूप तैल तैल कहले पूर्वे केवल तिलरु उत्पन्न तरल पदार्थ को बुझाउथिला मात्र वर्तमान ताहा जे कोनोसी गछरु निर्गत तेल को बुझाउछि। तैल शब्द काहाकू बुझाउथिला पूर्वे ना केवल तिलरु उत्पन्न हेउथवा तरल पदार्थ किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी गछरु निर्गत तरल पदार्थ को तैल कुहागला। फॉर एग्जांपल नड़िया तेल सूर्यमुखी तेल चीनाबादाम तेल सोरिष तेल एपरिकी माटीरू बाहरुथवा तरल पदार्थ किरासिन जहाकू माटी तेल बोली आमे कहूछु ताकू मध्य आमे तैल भाबरे चिन्हिले। तो ए जगह रे कोन हला तैल एक सीमित अर्थ को परित्याग करिकी एक व्यापक अर्थ को ग्रहण कला। ठीक से ही बोली आहुरी केतेक शब्द अछंती जो माने व्यापक अर्थ को ग्रहण करछंती यथा कुशल। कुशल अर्थ कोन कुश संग्रहकारी को ही कुशल कहा जाउथला किंतु परवर्ती समय कोन हला जे कोनोसी कष्ट काम रे कृतकार्य हेउथबा चतुर व्यक्ति को आमे कुशल बोली कहिले। ठीक अछि। तापरे प्रवीण वीणा वादन रे जे निपुण थिले तांकू कहा जाउथला प्रवीण किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी कार्य रे सिद्धहस्त व्यक्ति को कहा गला प्रवीण। तो ए जगह रे अर्थ विस्तार रूप धारण कला। नेक्स्ट हेउछि निपुण कुशल प्रवीण एवं निपुण समान धरणर शब्द याकू मन रखिया पे कष्ट हेबो नाही। निपुण काहाकू कहा जाउथला ना पुण्यरत व्यक्ति को कहा जाउथला किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी कार्य रे दक्षता अर्जन करिथवा व्यक्ति विशेषण को निपुण बोली कहा गला। ठीक अछि। सेही परि अन्य एक शब्द होछि अधर। अधर कहले पूर्वे केवल तळ ओठ को ही बुझाउथला किंतु परवर्ती समय रे यहा उभय ओठ को बुझाइला तळ ओठ एवं ऊपर ओठ। ठीक अछि। ठीक से ही परि गवेषणा शब्द जहाकू पूर्वे गाई खोजिबार इच्छा अर्थरे व्यवहार करा जाउथला ताहा परवर्ती समय रे जे कोनोसी ज्ञान संधान उद्देश्य रे व्यवहार करा गला। ठीक अछि। गवेषणा को जदि हमें संधि विच्छेद करबा कोन हेबो गा युक्त एषणा। ठीक अछि। ए जगह रे गा अर्थ होउछि गाई। ठीक से ही परि आउ एक शब्द होउछि काली। काली कहले गत पूर्व दिन को बुझाउथला माने यस्टरडे को बुझाउथला किंतु परवर्ती समय रे यहा उभय गत पूर्व दिन बा यस्टरडे एवं आगामी दिन बा टुमरो उभय को बुझेइला। ठीक अछि। ठीक से ही परि आउ एक शब्द होउछि काली। काली कहले कोन केवल कला स्याही को बुझाउथला किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी रंगर स्याही ताहा सबुज हे पारे नील हे पारे। ठीक से ही परि ता सह संपर्कित आउ एक शब्द आमे देखिबा स्याही। स्याही कहले केवल कला रंग को ही बुझाउथला किंतु परवर्ती समय रे सबु रंगर स्याही को स्याही कहागला। आउ एक उदाहरण हेउछि अभ्यास। जेतेबेले पूर्वे क्षत्रिय योद्धा माने बाण प्रयोग करथिले बा बाण अभ्यास करथिले ताहाकू ही अभ्यास कहाउथला किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी कार्य रे आत्मनियोग को अभ्यास कहागला। नेक्स्ट शब्द हेउछि सब्जी। सब्जी कहले कोन ना सबुज रंगर परिबा को पूर्वे सब्जी कहा जाउथला किंतु वर्तमान समय रे सबु रंगर परिबा बा पनिपरिबा को सब्जी कहागला। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द हेउछि गोष्ठ। गोष्ठ कहले पूर्वे गाई मानकर रहिबा स्थान को बुझाउथला किंतु परवर्ती समय रे यहा पशु समूह को बुझाइला। ता परवर्ती समय रे यहा आहुरी विस्तार अर्थ धारण करी जे कोनोसी गोष्ठी बा समूह को यहा बुझेइला। नेक्स्ट शब्द हेउछि चाष। चाष कहले साधारण अर्थ रे भूमि कर्षण रु उत्पादन को बुझाउथला। भूमि को आमे आगो कर्षण करिबा सेतिरु जहा किछि उत्पादन हला ताहाको आमे चाष कहिबा किंतु परवर्ती समय रे जे कोनोसी उत्पादन को चाष कहागला जेमिति माछ चाष कुकुड़ा चाष महु चाष अर्थात भूमि कर्षण सह संयुक्त न होइतिबा व्यापार को मध्य चाष कहागला। नेक्स्ट शब्द होछि बाक्स। बाक्स अर्थात कोन ना काठ निर्मित पेड़ी होछि बाक्स किंतु परवर्ती समय रे यहा जे कोनोसी पदार्थ रे निर्मित पेड़ी को कहागला। ठीक से परि आउ एक शब्द होछि खाइबा। खाइबा अर्थ कोन ना खाद्य भोजन करिबा को ही
ଖାଇବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଝେଇଲା, ଗାଳି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଝେଇଲା, ଜୋତା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଝେଇଲା, ଚା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଝେଇଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ବୁଝେଇଲା। ଏହିପରି ଖାଇବା ଶବ୍ଦଟି ବହୁ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖଦି। ଖଦିର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାତ କଟା ସୂତାରେ ତିଆରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଖଦି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫୁଲ। ଫୁଲ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ କୁସୁମକୁ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଗାଈର ଫୁଲ ପଡ଼ିବାକୁ ବୁଝେଇଲା, ବାହା ଫୁଲ ପଡ଼ିବାକୁ ବୁଝେଇଲା, କାନ ଫୁଲକୁ ବୁଝେଇଲା, ନାକ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଲା। ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବାର। ବାର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଅଙ୍କକୁ ବୁଝାଏ 12 କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ମତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତି 12 ଦଶା, 12 ଦାଣ୍ଡ, 12 ଘର ଏମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଏହା ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ 12କୁ ନ ବୁଝେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ମତିକୁ ବୁଝାଇଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଓ ସ୍ଥାନବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଯଥା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେତେବେଳେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛୁ ତାହା ଯେକୌଣସି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା କଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଯାହାକି ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ଧାରଣ କଲା। ଯେମିତି ଜଣେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚାଣକ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପୁଣି କଳି ଲଗାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନାରଦ ବୋଲି କହୁ। ଜଣେ ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଆମେ କାଳିଦାସ କିମ୍ବା ସେକ୍ସପିୟର ବୋଲି କହୁ। ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କହୁ ଯାହାକି ସ୍ଥାନବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି ସୁଖକର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ଥାନବାଚକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥର ସଂକୋଚନ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିଲା ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆଦିର ପ୍ରଭାବରେ ତାହା ସୀମିତ ଅଥବା ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ କୁହାଯାଏ। କୁହାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଏକ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ବା ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥକୁ ବହନ କଲା ତାହାକୁ ହିଁ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ କୁହାଗଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃଗ। ମୃଗ କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ମୃଗ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ବୁଝାଉଥିଲା ନା ସମସ୍ତ ବନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କେବଳ ହରିଣକୁ ବୁଝାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୃଗ କହିଲେ କେବଳ ହରିଣକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ଏଣୁ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ହେଲା। ସେହିପରି ମାଂସ ଶବ୍ଦ। ମାଂସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ମାଂସ ବା ଆମିଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ମାଂସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ମାଂସ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଆମିଷ ବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ପ। ସର୍ପ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସରୀସୃପ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଜୀବ ଛାତିରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ଚାଲେ। ସରୀସୃପର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କଣ? ଯେଉଁ ଜୀବ ଛାତିକୁ ଘୋଷାରି ହେଇକି ଚାଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସରୀସୃପ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କୁହାଯାଏ ରେପ୍ଟାଇଲ। ଏହି ରେପ୍ଟାଇଲ କହିଲେ କେଉଁ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନା ଜିଆ, କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର, ଝିଟିପିଟି, ବିଛା, ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ସର୍ପ କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇ କେବଳ ସାପ ଅର୍ଥରେ ରହିଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସର୍ପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା ନା କେବଳ ସାପକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ମୃଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘୃଣା। ଘୃଣା କହିଲେ ଜୁଗୁପ୍ସା ଓ ଦୟା ଉଭୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ ନିନ୍ଦା ଓ ଦୟା ଉଭୟକୁ ବୁଝାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ନିନ୍ଦା ବା ଜୁଗୁପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ନାରୀ ଯଥା ଜନନୀ, ଭଗ୍ନୀ, କନ୍ୟା, ପତ୍ନୀ ଆଦି ସଭିଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାର୍ଯ୍ୟା କହିଲେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଣ? ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ମୃତ ସଂସ୍କାରକୁ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା ନେତ୍ର। ନେତ୍ର କଣ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତ୍ର କହିଲେ କେବଳ ଆଖିକୁ ହିଁ
बुझाइला। ठीक सेहीपरि पंजाब शब्द पंजाब कहले 5टी जलभाग द्वारा परिवेष्टित अंचल को पंजाब कहा जाउतला किंतु परवर्ती समय रे उत्तर पश्चिम भारत रे एक निर्दिष्ट राज्य को आमे पंजाब बोली जानिले। नेक्स्ट शब्द होची गो। गो कहले जो प्राणी गमन करिया पई समर्थ से प्राणी माननकु पूर्वे गो बोली कहा जाउतला किंतु वर्तमान समय रे केवल गाई को ही गो बोली आमे जानू। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द होची धेनु। धेनु कोन ना दुग्ध देउथवा जे कोनोसी पशु को पूर्वे धेनु कहा जाउतला किंतु वर्तमान समय रे केवल गाई को ही आमे धेनु बोली जानूछु। नेक्स्ट शब्द होची वेदना। वेदना कोन ज्ञेय बा अनुभव्य जहाँ भी आमे अनुभव करू ताहाकू वेदना बोली कहा जाउतला किंतु परवर्ती समय रे यहा दुख को ही बुझाइला। नेक्स्ट शब्द होची गंध। गंध कहले प्रायतः सबु प्रकार वासना को बुझाउतला किंतु परवर्ती समय रे केवल यहा दुर्गंध को ही बुझाइला। नेक्स्ट शब्द होची घृत। घृत कहले सेचित बा सेचनीय तरल पदार्थ को बुझाउतला तेणु सबु सेचनीय तरल पदार्थ को घृत बोली कहा जाउतला किंतु वर्तमान घृत कहले केवल आमे घिह को ही बुझू। ठीक अछि। सेही भली धर्म। धर्म कहले उष्म ग्रीष्म देव विश्वास पुण्य कार्य आदि प्रत्येक क्षेत्र रे आमे ही शब्द को व्यवहार करथिले किंतु परवर्ती समय रे केवल निर्दिष्ट देवतांक प्रति विश्वास बा एक सांप्रदायिक अर्थ रे हा व्यवहार हैला। ठीक अछि। नेक्स्ट होची अन्न। अन्न कहले कोन जे कोनोसी खाद्य पदार्थ को पूर्वे अन्न बोली बुझा जाउथिला किंतु परवर्ती समय रे यहा केवल भात अर्थ रे ही व्यवहार हैला। ठीक सेही परी मुर्ग। मुर्ग कोन यहा एक पारसिक शब्द जहा कि जे कोनोसी पक्षी को बुझाउथिला जेंति शतुर मुर्ग हे गेला मुर्गराज हे गेला इत्यादि अनेक पक्षी को आमे मुर्ग बोली जानुथिले किंतु परवर्ती समय रे यहा को केवल कुकुड़ा अर्थ रे ही व्यवहार करागला। ठीक सेही परी एक शब्द होची धरा। संस्कृत रे धरार अर्थ जोनी गर्भाशय शिरा पृथ्वी आदि अनेक शब्द को यहा बहन करुथिला किंतु ओडिया रे यहा एक सीमित अर्थ होई केवल पृथ्वी को ही बुझाउछि। नेक्स्ट शब्द होची आदित्य। आदित्य कहिले अतीत रे प्राय समस्त देवता को बुझाउथिला किंतु वर्तमान समय रे केवल सूर्य को ही यहा बुझाउछि। ठीक सेही परी रुद्र कहिले वेद रे अग्नि मित्र बा सूर्य वरुण अनल असीम शिव आदि प्रत्येक देवता को बुझाउथिला किंतु परवर्ती समय रे केवल शिवंक अर्थ रे ही एही शब्दटी व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट शब्द होची वृषभ। वर्षणकारी तथा अत्यधिक प्रजनन शक्तिशाली जीवों को वृषभ बोली कहा जाउतला ताहा जे कोनोसी जीव होई पारे किंतु परवर्ती समय रे वृषभ कहिले केवल षंढ को ही बुझाए। नेक्स्ट शब्द होची रदन। रदन अर्थात कोन ना विदारणकारी जे कोनोसी प्राणी बा पदार्थ साधारणतः विदारण कहिले छिंडीबा बा चिरीबा अर्थ रे ही व्यवहार करा जाय तेबे जे कोनोसी पदार्थ जहाकू छिंडेई हेबो किंबा चिरी हेबो ताहाकू प्रथमे रदन कहैतला किंतु परवर्ती समय रे रदन कहले केवल दांत को ही बुझाइला जहा साहाय्य रे आमे विभिन्न जिंस को छिंडेई पारू। सेही परि शब्द होउची धान्य। धान्य कहले पूर्वे समस्त प्रकार रो धन को बुझाउतला किंतु परवर्ती समय रे यहा केवल धान बा खाद्य शस्य अर्थ रे व्यवहार करा गला। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द होउची दुहिता। दुहिता कोन ना दुग्ध दोहन कारिणी को पूर्वे दुहिता कहा जाउतला किंतु परवर्ती समय रे झियो को ही दुहिता बोली कहा गला जहाकू दुई कुल हिता बोली कहा गला। परवर्ती शब्द होउची नडा। नडाटी संस्कृत नळ शब्द रु आसीची जहा कि जे कोनोसी प्रकार रो तृण को बुझाउतला किंतु परवर्ती समय रे केवल धान रो सुखिला कटा कांड को ही यहा बुझेइला। ए जगह रे मध्ये आमे अर्थर संकोचन को देखुछु। ठीक सेही परि आउ एक शब्द होउची बिलात। बिलात कहले साधारणतः बादशाहंकर निजर देश को बुझाउतला मुख्यतः जे अंचल रे राजा निजे बसवास करुथिले सेही अंचल को ही बिलात बोली कहा जाउतला किंतु परवर्ती समय रे केवल इंग्लैंड अर्थ रे ही आमे बिलात को जानिले। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द होउची छिट। छिट होउची संस्कृत चित्र शब्द रु उत्पन्न एक शब्द जहा जे कोनोसी चित्र को बुझाउतला किंतु परवर्ती समय रे यहा एक विशेष प्रकार रो चित्रित लुगा को ही बुझाइला। ए जगह रे मध्य जे कोनोसी चित्र को न बुझाई यहा संकुचित हो एक निर्दिष्ट धरणर
ଚିତ୍ରିତ ଲୁଗାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପେଣ୍ଡାଟି। ପେଣ୍ଡାଟି ଏକ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ୟୋତକ। ଦ୍ୟୋତକ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥର ସଂକୋଚନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବହିରେ ଆହୁରି କେତେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥାଦେଶ ବା ଅର୍ଥାଗମ। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ନିଜର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଠାରେ ଅର୍ଥାଦେଶ ଘଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଜର ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଦେଶ ବୋଲି କହୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବାଡ଼ି। ବାଡ଼ି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବାଟିକାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଯାହାର ମୌଳିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହା ଓଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଘରର ପଛ ପାଖ ଜମିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ବାଡ଼ି କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଏକ ବିରାଟ ବଗିଚାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଜମି ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ମୂଳ ଅର୍ଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥଟି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ବାଡ଼ି କହିଲେ ଘରକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମାଇ। ମାଇର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମହିଳା ବା ବାଳିକା। ତ ଏଇ ମାଇ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ମା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ମହିଳା ବା ବାଳିକାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥର ବିସ୍ତାର ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏହା ଅର୍ଥାଦେଶ ବା ଅର୍ଥାଗମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୌନ। ପ୍ରଥମେ ମୌନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୁନିର କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା। ପୂର୍ବେ ମୌନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ନା ମୁନି ମାନଙ୍କର କର୍ମ ବା ତପସ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୀରବତା। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୀରବତାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଇ। ଆଇ ଓ ମାଇକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ସଂସ୍କୃତ ଆର୍ଯ୍ୟା ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଅଟେ, ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଆଇର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ, ଭଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି। ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ଭଦ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଇ କହିଲେ ମାତାମହୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦରକୁ ଆଇ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାର। ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଉଦ୍ଧାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ହେବା ବା ମୁକ୍ତି ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କହିଲେ ଏହା ଧାର ବା ଋଣକୁ ବୁଝାଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାଦେଶ ବା ଅର୍ଥାଗମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହୁର। ମହୁର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମଧୁରରୁ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମହୁରା। ମହୁରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଧୁର ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଯେହେତୁ ମହୁରା ଏକ ବିଷକୁ ବୁଝାଏ, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅର୍ଥର ଅବନମନ ବା ଅପକର୍ଷ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉଷ୍ଟ୍ର। ଉଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ଓଟ ବା କ୍ୟାମେଲ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଚଳିତ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାହୁ। ସାହୁ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସାଧୁରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଚ୍ଚୋଟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା କେତେକ ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ତଥା ମହାଜନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ତ ସାହୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସଚ୍ଚୋଟ ନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କେବଳ କେତେକ ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ମହାଜନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସତ୍ ଅସତ୍। ସତ୍ ଅସତ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଯାହାକି ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ଅବିଦ୍ୟମାନକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତ୍ରୟମ୍ବକ। ତ୍ରୟମ୍ବକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହାର ତିନୋଟି ପିତା ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ରୟମ୍ବକ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ବ ମାନେ ହେଉଛି ପିତା, ତ୍ର ମାନେ ହେଉଛି ତିନି। ତ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତିନୋଟି ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ପୃଥିବୀ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୟୁଲୋକ। ଏହି ତିନୋଟି ଉତ୍ସରୁ ଅଗ୍ନି ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତ୍ରୟମ୍ବକ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୟମ୍ବକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାଳକ୍ରମେ ଲୋକେ ଅମ୍ବକ ଶବ୍ଦର ପିତା ଅର୍ଥ ଭୁଲି ଯାଇ ନେତ୍ର ଅର୍ଥକୁ କଳ୍ପନା କଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅମ୍ବକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି
ପିତା ନ ହୋଇ ନେତ୍ରକୁ ବୁଝାଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭୁଲରେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ରୁଦ୍ର ବା ଶିବଙ୍କର ତିନୋଟି ନେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ତ୍ରିଅମ୍ବକ, ତେଣୁ ଅମ୍ବକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନେତ୍ର। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି କାହିଁକି ହେଲା ନା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତ୍ରୟମ୍ବକ କୁହାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର 3 ସଂଖ୍ୟା ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନା ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଚକ୍ଷୁ ରହିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଅମ୍ବକ କହିଲେ ଚକ୍ଷୁକୁ ବୁଝାଇଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅମ୍ବକ ଶବ୍ଦରେ ପିତା ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ନେତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ତ ତ୍ରୟମ୍ବକ କହିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅମ୍ବକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ପୂର୍ବେ ପିତା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତ୍ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଗମ ବା ଅର୍ଥାଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦସ୍ୟୁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଇରାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତୁମ୍ବକ। ତୁମ୍ବକ ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମାହାରକୁ ତୁମ୍ବକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତୁମ୍ବକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅର୍ବାଚୀନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂତନ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ବେଳେବେଳେ ନିର୍ବୋଧ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡ। ରାଣ୍ଡ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଶକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତାରିତ ବା ଖୋଲାଖୋଲି ଅର୍ଥରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେନାନୀ। ସେନାନୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ସେନାପତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂହକୁ ବୁଝାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିତର, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଳେବେଳେ କପଟତା ତଥା ସଂଶୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦାରୁଣ। ଦାରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଦାରୁରୁ ନିର୍ମିତ। ଯାହା ଦାରୁ ବା ନିମ୍ବ କାଠରୁ ନିର୍ମିତ ତାହାକୁ ଦାରୁଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ନିଷ୍ଠୁର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମଥା। ମଥା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କଳାପ। କଳାପ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ମୟୂରର ବିସ୍ତୃତ ପୁଚ୍ଛକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସମୂହ ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଉଦ୍ବେଳ। ଉଦ୍ବେଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଳାଭୂମିକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟାକୁଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ। ସନ୍ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସମ୍ବାଦ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମିଠେଇ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସହସା। ସହସା ମାନେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ହଠାତ୍ କିମ୍ବା ଅକସ୍ମାତ ଅର୍ଥରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅର୍ଥାଦେଶ ବା ଅର୍ଥାଗମକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ସେତିକି ମନେ ରହିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନେ ରହିପାରୁଛି ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଘୋଷିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ। ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କାଳକ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ଅତି ସାଧାରଣ ବା ନିଚ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ଉଚ୍ଚ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦର ଉତ୍କର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା ନିଚ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ବା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଅର୍ଥର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କପଡ଼ା। କପଡ଼ା କହିଲେ ପୂର୍ବେ ଚିରା କନାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କର୍ପଟକରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚିରା କନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ କନା ବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କପଡ଼ା ବୋଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫିରିଙ୍ଗି। ଏହା ପୂର୍ବ କାଳରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଇଂରେଜ ଜାତି ବା ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ। ବିଦଗ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଜଳିଯାଇଛି ତାହାକୁ ହିଁ ବିଦଗ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୱାନ, ରସିକ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଆଦି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦର
व्यवहार करा जाए। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द होछि मुग्ध। मुग्ध अर्थात होछि मूढ़ बा मूर्ख, किंतु परवर्ती समय रे यह विमोहित बा अत्यधिक अभिभूत अर्थरे मध्य व्यवहार हुए। नेक्स्ट शब्द होछि साहस। साहस कहले कोन? हत्या, लुंठन और व्यभिचार आदि अर्थरे यही शब्दटी व्यवहार हेउतला, किंतु परवर्ती समय रे उत्तम कार्य रे उत्साह को नेकी आमे यही शब्द को व्यवहार करि आसुछे। नेक्स्ट शब्द होछि बंदी। बंदी कहले साधारण भाव रे आमे एक नीच अर्थ को बुझू, किंतु जेहेतु राजनेता माने महत उद्देश्य रे जेल जाउतिले, सेमानक उद्देश्य रे जनबंदी शब्दटी प्रचलित हैला, जहा फल रे बंदी शब्दर अर्थटी उत्कृष्ट रूप धारण कला। नेक्स्ट शब्द होछि हरिजन। प्रथमे लोक माने हरिजन कहले अस्पृश्य जाति को बुझुतिले, कालक्रमे समाज रे पूर्व अस्पृश्य जाति माने समान स्थान लभिबा फल रे हरिजन शब्दर अर्थ रे उत्कर्ष देखा देइछि। एथिरे रहिछि देशवासी मानकर मनोविज्ञान रो सुंदर प्रतिबिंब। तो यह एक मन रखिया भली शब्द, जहा कि हरिजन कहले अस्पृश्य जाति को बुझाउतिला, किंतु परवर्ती समय रे हरिजन माने मध्ये जेतेबेले निजकू उच्च पद रे अभिहित कले, सेही समय रे एही हरिजन शब्दटी आउ सेतिकी मात्रा रे अस्पृश्य जाति केमा नीच जाति को बुझाए नाही। नेक्स्ट शब्द देखिबा संभ्रांत। संभ्रांत कहले साधारण अर्थ रे भ्रम प्राप्त बा भ्रमयुक्त, किंतु परवर्ती समय रे यह मान्य, अभिजात तथा कुलीन अर्थ रे व्यवहार हैला। नेक्स्ट शब्द होछि मंदिर। मंदिर कहले पूर्वे गृह को बुझाउतला, किंतु वर्तमान समय रे मंदिर कहले देवालय बा देउळ को बुझाइला। नेक्स्ट शब्द होछि षंढ। षंढ कहले साधारणतः पूर्वे एक नकारात्मक अर्थ नपुंसक बा शक्तिहीन को बुझाउतला, किंतु परवर्ती समय रे यह षंढ परि शक्तिशाली बा बृहद आकार और हृष्टपृष्ठ व्यक्ति को उद्देश्य रे व्यवहार हैला। ठीक अछि। ठीक सेही परि आमे एक शब्द देखुछे इति कथा। यह एक संस्कृत शब्द, जहा कि पूर्वे अलिक कथा बा अवांतर कथा उद्देश्य रे व्यवहार हेउतला, किंतु परवर्ती समय रे यह इतिहास और सत्य वर्णना उद्देश्य रे व्यवहार हैला। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द होछि एक गुरुत्वपूर्ण शब्द अपरूप। अपरूप एक संस्कृत शब्द, जहा कुत्सित अर्थ रे व्यवहार हेउतला, किंतु ओडिया रे यह सुंदर तथा विस्मयकर वस्तु पदार्थ बा व्यक्ति विशेष उद्देश्य रे व्यवहार होई आसुछि। अपूर्व शब्द सहित यार सादृश्य थिबारु एपरि अर्थ विकार घटिबार अनुमान करा जाय, जेहेतु अपरूप शब्दटी अपूर्व शब्दर निकटवर्ती, एही कारणरु आमे उक्त शब्दर उपकर्ष देखिया को पाउछि। ठीक अछि। नेक्स्ट होछि अर्थ अपकर्ष। पूर्व काल रे कोनोसी शब्द भल अर्थ बा उच्च कोटिर भाव को बुझाउतिला, मात्र वर्तमान ताहा अपकृष्ट बा नीच अर्थ रे व्यवहार करा गले ताहाकू अर्थ अपकर्ष कुहा जाय। सीधा सड़क जना पड़ुछि अर्थर अपकर्ष बा अवनति। जेउ शब्दटी पूर्वे भल अर्थ रे व्यवहार हेउतिला, किंतु वर्तमान समय रे नीच अर्थ रे व्यवहार हेउछि, ता क्षेत्र रे ही हमें अर्थ अपकर्ष शब्द को व्यवहार करिथाउ। उदाहरण स्वरूप आमे देखिबा शौचालय। शौचालय कहले पूर्वे पवित्र बा शुद्धा शुद्ध स्थान को बुझाउतिला, किंतु वर्तमान एबे ताहा परिस्रागार बा मल त्याग स्थान को बुझाए। एही क्षेत्र रे कोन हैला? शौचालय शब्दर अर्थटी निहाती भाबरे नीच रूप धारण कला। यह ही प्रकृत रे अर्थर अपकर्ष। पुणी पूर्वे पाठशाला कहले मंत्रशाला बा शुद्ध विद्या शिक्षार स्थान को बुझाउतिला, मात्र एबे ताहा साधारण विद्यालय बा कम शिक्षित लोकंक क्षेत्र रे व्यवहार करा जाउछि। तो पाठशाला कहले पूर्वे मंत्रशाला बा शुद्ध विद्या शिक्षार स्थान को बुझाउतिला, किंतु वर्तमान समय रे आमे केवल साधारण विद्यालय बा प्राथमिक विद्यालय अर्थ रे पाठशाला शब्द को व्यवहार करू। ठीक सेही परि शब्द होछि महाजन। महाजन अर्थ होछि महान जन बा उत्तम व्यक्ति। याकू श्रेष्ठ नर बोली कहा जाय, किंतु परवर्ती समय रे महाजन कहले केवल व्यवसायी अर्थ रे व्यवहार हैला। एनु ए जगह रे आमे अर्थर अपकर्ष हेबार लक्ष्य करछु। नेक्स्ट शब्द होछि लिंग। लिंग कहले साधारणतः लक्षण बा चिन्ह को बुझाउतिला, किंतु परवर्ती समय रे गुहांग बा गुप्तांग को नेकी लिंग शब्दर व्यवहार करिवार आमे देखिया को पाउ। नेक्स्ट शब्द होछि अमानुषी। अमानुषी अर्थात होछि मनुष्यतर बा सुपर ह्यूमन, जहा कि अलौकिक असाधारण तथा वैचित्र्यपूर्ण जीव को कुहा जाउतिला, किंतु परवर्ती समय रे यह अमानुषिक जहा मनुष्योचित नुहे बा पाशविक अर्थ रे व्यवहार करा गला। नेक्स्ट शब्द होछि नग्न। नग्न कहले पूर्वे मुक्त बा प्रकाश्य अर्थ रे
व्यवहार करा जाउथिला किंतु परवर्ती समय रे यह उलग्न हेबाकू बुझाइला जहाँकि अर्थर एक अपकर्ष अटे। नेक्स्ट शब्द हेउची महाराज। महाराज कहले सीधा सड़क सम्राटंकु बुझाए किंतु बेले बेले आमे कथारे उपहास करुथुवा व्यक्ति को संबोधन करबा अर्थरे मध्ये एही शब्दटी व्यवहार करू। नेक्स्ट शब्द हेउची फाजिल। फाजिल हेउची एक अरबिक शब्द जार अर्थ हेउची विद्वान किंतु आमे स्वेच्छाचारी मानक अर्थरे किंबा भ्रष्ट मानक अर्थरे मध्ये व्यवहार करू। नेक्स्ट शब्द हेउची महापात्र। महापात्र कहले श्रेष्ठ पारिषद बा राजांकर सम्मुखरे थिबा श्रेष्ठ परिषद वर्ग को बुझाउथिला किंतु परवर्ती समय रे यह केवल एक साधारण संज्ञा रूप रे ही व्यवहार हेउची। नेक्स्ट शब्द हेउची पाषंड। पाषंड कहले नैष्टिक बौद्ध सन्यासी को ही बुझाउथिला किंतु परवर्ती समय रे आमे एही शब्दटी विधर्मी अधर्मी तथा दुराचारी मानक अर्थरे व्यवहार करू। तापरे हेउची असुर शब्द। असुर शब्द ऋग्वेद रे देवता अर्थरे व्यवहृत ठीक से परि ईरानी भाषा रे मध्य असुर शब्दर अर्थ देवता किंतु कालक्रमे परवर्ती समय रे यह दैत्य बा राक्षस अर्थरे मध्य व्यवहार हेछि। यदि आमे आक्षरिक भाव रे बुझिबा जिए सुर नुहे से होछि असुर ठीक अछि। तो असुर कहले सुर व्यतीत समस्त को बुझाउथिला किंतु परवर्ती समय रे यह केवल दैत्य बा राक्षस को ही बुझाइला जहा फल रे ए जगह रे अर्थर अपकर्ष हेबा सहित अर्थ संकोचन मध्य घटिछि। नेक्स्ट शब्द हेउची अभियुक्त। अभियुक्त अर्थात हेउची प्रामाणिक पुरुष किंतु परवर्ती समय रे अपराधी अर्थ रे ही शब्दर व्यवहार करागला। नेक्स्ट शब्द हेउची शालीन। शालीन अर्थात आक्षरिक भाव रे जहा शोभनीय ताहा ही शालीन किंतु परवर्ती समय रे एहार ठीक विपरीत अशोभनीय अर्थ रे एहार व्यवहार करागला ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द हेउची शोधिबा। शोधिबार अर्थ हेउची संशोधन करिबा किंतु आक्षरिक अर्थ को परित्याग करि एहा गाली करिबा बा तिरस्कार करिबा अर्थरे व्यवहार हैला जहाँकि अर्थर अपकर्ष घटिला। नेक्स्ट शब्द हेउची चूड़ा। चूड़ा कहले धानरु तैयारी एक खाद्य पदार्थ को बुझाउथिला किंतु मफसलिया पुराणा कालिया अनुन्नत बोका मानक उद्देश्य रे मध्ये आमे चूड़ा शब्दर व्यवहार करिवार लक्ष्य करू। नेक्स्ट शब्द हेउची महाब्राह्मण। महाब्राह्मणर आक्षरिक अर्थ हेउची श्रेष्ठ ब्राह्मण किंतु चंडाल मानक उद्देश्य रे मध्ये एही शब्दर व्यवहार आमे करिवार देखु। नेक्स्ट शब्द हेउची पिला। पिला हेउची एक द्राविड़ शब्द बा तमिल शब्द जहाँकि शिशु शावक पुत्र तथा युवकंक उद्देश्य रे व्यवहार हेउतला किंतु हिंदी रे कुकुर छुआ उद्देश्य रे आमे पिला शब्दर व्यवहार करिवार देखु। नेक्स्ट शब्द हेउची गंध। गंध कहले साधारणतः सुगंध को बुझाउथिला किंतु परवर्ती समय रे यह दुर्गंध को बुझाइला। प्रकृत रे गंध कहले यह सुगंध एवं दुर्गंध उभय को बुझाइला किंतु परवर्ती समय रे केवल दुर्गंध को बुझाइला। ए जगह रे अर्थर अपकर्ष घटिबा सहित अर्थर संकोचन मध्य घटिछि। तेबे आमे जगह रे गोटे जिंस जानिया को पाइले जे अर्थर संकोचन हेबा फल रे मध्य केतेक स्थल रे आमे यार अपकर्ष को लक्ष्य करूछि। नेक्स्ट शब्द हेउछि देवता। संस्कृत रे देवतार अर्थ हेउछि देव किंतु ईरानी भाषा रे कोन यह राक्षस ठीक अछि। ईरानी भाषा रे असुर कहिले देवता किंतु देवता कहिले राक्षस। नेक्स्ट शब्द हेउछि बु। बु एक पारसिक शब्द जहार अर्थ हेउछि गंध किंतु हिंदी रे केवल दुर्गंध अर्थ रे ही यार व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट आमे देखिबा अर्थ विभाजन। अर्थ विभाजन कोन मूल भाषार गोटिए शब्द विभिन्न भाषा रे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करि पारे। गोटिए शब्द अन्य भाषा रे व्यवहार कला समय रे यह मूल अर्थ को त्याग करी भिन्न भिन्न अर्थ को ग्रहण करे। एही कारणरू केउठी अर्थर संप्रसारण घटे केउठी संकुचन घटे केउठी आदेश हुए केउठी उत्कर्ष हुए तो केउठी अपकर्ष होइथाय। एहा सह केउठी केउठी मूल अर्थ प्राय अक्षुण्ण रहिथाय तो केतेक क्षेत्र रे मूल अर्थटी अक्षुण्ण मध्य रही पारे। तो अर्थर एपरि विविधाकरण को अर्थ विभाजन कहा जाय। विभाजन माने कोन डिविजन माने यार विभागीकरण हि जिबा जेतेबेले गोटिए शब्द भिन्न भिन्न अंचल रे व्यवहार हेउछि केउठी यार उपकर्ष हेउछि केउठी यार अपकर्ष हेउछि केउठी अर्थर संकोचन घटुछि तो केउठी अर्थर संप्रसारण घटुछि। यार बहुत कम उदाहरण रहिछि। उदाहरण स्वरूप सिंधु। प्राचीन संस्कृत शब्द सिंधुर मौलिक अर्थ समुद्र जहा मूलतः संस्कृत शब्द। लौकिक संस्कृत रे एही शब्द अक्षुण्ण रहिथिले हैं उत्तर पश्चिम भारतीय संस्कृत रे अधिकंतु नदी विशेष और स्थान विशेष अर्थ रे यह
प्रचलित। परवर्ती संस्कृत भाषा रे सिंधु शब्दरू उद्भूत हिंदू शब्द एक धर्म संस्कृति जाति अर्थ ग्रहण कला। तो जेहेतु मूलतः यह एक संस्कृत शब्द लौकिक संस्कृत रे यार अर्थटी अक्षुण्ण रहिला किंतु उत्तर पश्चिम भारतीय संस्कृत रे यह एक नदी को बुझाइला एवं स्थान को बुझाइला। एही सिंधु शब्दरू ही हिंदू शब्दटी उत्पन्न होइछि जहा परवर्ती समय धर्म संस्कृति तथा एक जातिर संज्ञा को ग्रहण कला। हिंदू शब्दर यही परवर्ती अर्थ सहित समुद्र नदी और स्थान अर्थर कौन संपर्क नाही। तो जेतेबेले यही शब्दटी हिंदू रे रूपांतरित हैला यह मूल अर्थ समुद्र नदी तथा स्थान को पूरापूरी परिहार कला। पुणी सिंधु शब्दरू इंग्राजी इंडिया शब्दर सृष्टि मूल अर्थ विभाजन प्रक्रिया हेउची मुख्य। जेतेबेले एही सिंधु शब्दरू इंडिया हैला एथिरे आमे अर्थर विभाजन को ही लक्ष्य करछि। किभଳି भाबरे इंडिया हैला ना सिंधुरु हैला हिंदू हिंदुरु हिंदूस पुणी एही हिंदूस रु इंडस हैला इंडस रु इंडिया हैला इंडिया रु इंडिया हैला इंडिया को बुझाइला भारत वर्ष। एही परि भाबरे अर्थटी भिन्न भिन्न अंचल रे विभाजित हेबा फल रे आमे सिंधुरु इंडिया शब्द को हासिल करले। ठीक अछि। नेक्स्ट शब्द हेउची जुग। जुग हेउची मूलतः इंडो यूरोपीय युग शब्दरू उत्पन्न एक शब्द जहार अर्थ हेउची संयोग संयोजन सम्मिलन दीर्घ समयर एकीभूत सत्ता। तो जुग कहले साधारणतः संयोग बा सम्मिलन को बुझाए किंतु जर्मानिक शाखार इंग्राजी भाषा रे यहा योकेर अर्थ हेउची जुआली। जेतेबेले जर्मानिक शाखा रे एही शब्दर व्यवहार हेउची योके बोली तार अर्थ हेउची जुआली। संस्कृत रे मूल अर्थ अक्षुण्ण रहिबा संगे संगे जोगर अन्य अर्थ मध्य जाकी अति मानस चेतना सहित मानस चेतनार संपर्क रहिछि। तो मूल संस्कृत रे यार अर्थटी अक्षुण्ण रहिछि किंतु यह आहुरी केतेक अर्थ को ग्रहण करिछि जहा फल रे जुग शब्दर संप्रसारण घटिछि एवं यह अति मानस चेतना सहित मानस चेतनार संपर्क को मध्य बुझाइछि। नेक्स्ट शब्द हेउछि पशु। मूल यूरोपीय भाषा रे पशुर अर्थ प्राणी बा जीव। तो यह एक यूरोपीय शब्द जहाँकि POSU पशु को बुझाए। तो यार अर्थ कौन प्राणी बा जीव किंतु जर्मानिक शाखार इंग्राजी भाषा रे यार अर्थ हेउछि मुद्रा बा फिश। पशुर अर्थ हेउछि फिश। ठीक अछि। कारण प्राचीन काल रे पशु मुद्रार कार्य करुथिला। तो प्राचीन समय रे कोन होउथिला ना मुद्रा जे भली अर्थ विनिमय अर्थ रे व्यवहार हेउछि प्राचीन समय रे पशु विनिमय फल रे आमे एही स्वार्थटी हासिल करथि। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत रे पशुर अर्थ हेउछि चतुष्पद प्राणी। आ जदि आमे भारतीय आर्य भाषा संस्कृत रे एही शब्दर व्यवहार को लक्ष्य करिबा ताहेले पशुर अर्थ हेउछि चारि पाद थिबा एक प्राणी। ठीक अछि। तो एही परि भाबरे पशु शब्दटी मूल यूरोप रे एक अर्थ ग्रहण करुथबा बेले जर्मानिक शाखा रे एक अर्थ बहन करुछि पुणी संस्कृत रे बा भारतीय आर्य भाषा रे पुणी एक अर्थ को बहन करुछि। आमे देखिले जगह रे जुग शब्द पशु शब्द एवं सिंधु शब्द। ठीक अछि। एही तीनोटी शब्द को आमे अर्थर विभाजन क्षेत्र रे लक्ष्य कले केतेक इंग्राजी शब्द मध्य रहिछि मु सेगुडी को ए जगह रे स्थानित करी नाही। अर्थर एही परिवर्तन मूल रे रहिछि कोनोसी मानसिक और सामाजिक विवर्तनर इतिहास। यदि आमे अर्थर एभली परिवर्तन को लक्ष्य करूचे ताहा जे कोनोसी दिगरु होइथाउ ताहा एक मानसिक तथा सामाजिक विवर्तनर इतिहास को ही बहन करे। प्रति परिवर्तनर क्रम और स्तरर सूक्ष्म विश्लेषण अतीव चित्ताकर्षक। यदि गोटिए शब्दर अर्थ किभली भाबरे विविध रूप धारण करूछि एवं अर्थ परिवर्तित हेउछि ताकु यदि आमे सूक्ष्म भाबरे विश्लेषण करिबा ताले निहाती भाबरे कौतूहलप्रद तथा चित्ताकर्षक फलाफल आम सम्मुख रे आसीबो। तेणु अर्थ परिवर्तनर विचार बेले शब्द नूतन अर्थ केउ स्तर रे किपरि क्रम रे केउ लेखा रे बा काहा मुख रे किपरि परिस्थिति रे प्रचलित हैला ताहार यथार्थ और प्रामाणिक तथ्य संग्रह करने आवश्यक। ए जगह कहबार अर्थ हेउछि जे शब्दर अर्थ परिवर्तन जदि आमे मूल को लक्ष्य करिबा ताहेले एहा विविध कारण को बहन करे जाहाकू गभीर भाव रे आमे विश्लेषण करिबा आवश्यक। तेबे एही थिला अर्थ परिवर्तनर विभिन्न भेद दिग तथा रूप संपर्कित आलोचना। जदि आपण मानकु आलोचनाटी भल लागिछि ताहेले दया करी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे एवं कमेंट माध्यम रे निजर मतामत जणैबे। परवर्ती क्लास रे पुणी किछि नुआ इंटरेस्टिंग आलोचना नै कि आसीबु। आजि पई एतिकी। धन्यवाद।